नमस्कार बंधुरा वेलकम टू माई चैनल न्यू टेस्ट कुकिंग। आज के हाजिर हुए झाल झाल फुलकपि कषार रेसिपि निये। एकघेয়েমি फुलकपिर झोल खेते और भालो ना लागले फुलकपिर कषा एकबार एभाবে बानिয়ে देखुन। रुटी किंबा गरम भात दुटोर साथेई खाওয়া যাবে। आमी किन्तु गरम भातेर साथेई खेয়েছিলাম। तबे भिडियोटा सम्पूर्ण देखार पर आमाके कमेंट करे जानाते भुलबेन ना रुटी ना गरम भात कोनटार साथे खेते बेशी भालो लागबे। तो फुलकपिर कषा बानानोर जोन्नो आमी प्रथमे फुलकपिगुलो गरम जले भिजिए राखबो। फुटন্ত जले फुलकपिगुलो दिए साथे हाफ टीस्पुन परिमाण लवणও ऐड करे निচ্ছি। গ্যাস কিন্তু আমি অফ করে দিয়েছি। গরম জলে আমি 5 মিনিট ঢাকা দিয়ে ভিজিয়ে রেখে দেব। এতে করে ফুলকপির মধ্যে কোনো পোকা থাকলে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। আপনারা যদি চান ফুলকপি ভাপিয়েও নিতে পারেন। এবার ফুলকপি জল ঝরিয়ে নিয়েছি আর উপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ ধনে গুঁড়ো, সাথে 1 চামচ পরিমাণ জিরে গুঁড়োও অ্যাড করে নেব আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়ো। रेसिपिर स्वाद मतो लवण एखन आमी एकबारेई दिए नेब। तबे लवण यदि आरो एकटू लागे ताहले परे दिए नेওয়া যাবে। हाफ टीस्पुन परिमाण दिए दिচ্ছি हलुद गुঁড়ো और दिए दिচ্ছি 1 चामच परिमाण सादा तिल। तबे सादा तिलटा सम्पूर्ण अपशनल, चाइले आपनारा नाओ दिते पारेन। और दिए दिচ্ছি 1 चामच परिमाण काँचा सर्षेर तेल। एबार फुलकपिर मध्य सब मशलागुलो खूब भालो करे माखिए नेब। तारपरे आपनारा यदि चान 5 मिनिटेर जोन्नो रेस्टे राखते पारेन। आमी किन्तु संगे संगेई रान्नाटा करे नेब। एबार एकटा फ्राई पैनेर मध्य किछुटा परिमाण सर्षेर तेल गरम करे निচ্ছি और गरम तेले दिए दिচ্ছি हाफ चामच परिमाण गोटा जिरे। जिरेटा एकटू लाल हये आसले पेঁয়াজ और शुकनो लंका बाटा एकसाथे दिए देब और दिए दिচ্ছি 1 चामच परिमाण आदा रसुन बाटा, शुकनो लंका और एकटा मीडियम साइजेर पेঁয়াজ आमी शिलनोड़ाते एकसाथे करे बेटे निয়েছি। एबार पेঁয়াজ और शुकनो लंका बाटा आदा रसुनेर साथे बेश भालो करे भाजा भाजा करे निते हबे। पेঁয়াজ और शुकनो लंका एकसाथे बेटे निले और भालो करे भेजे निले एर थेके एकटा मिष्टि स्वाद बेरिये आसे। आमी किन्तु मशलाटा भालो करे कषिये निয়েছি। मशला थेके तेल छाड़ते शुरू करेছে। ठीक এই সময় हाफ बाटी परिमाण फ्रेश मटरशुटी दिए दिচ্ছি। मटरशुटी किंबा कड़ाईशुटी देওয়ার पर कয়েক मिनिट मशलार साथे बेश भालो करे कषिয়ে नेब। तारपरे फुलकपिगुलो ओपर थेके आमी दिए नेब। फुलकपिगुलो देওয়ার पर बेश भालो करे कषिয়ে निते हबे। साथे एकटा मीडियम साइजेर टमेटो छिटिए निচ্ছি। फुलकपिर এই রেসিপিতে জল দেওয়ার কিন্তু একদমই প্রয়োজন নেই। গ্যাসের আঁচটা লো টু মিডিয়ামে রেখে সম্পূর্ণ রান্নাটা করে নেবেন আর ফুলকপির মধ্যে যে এক্সট্রা জল থাকে সেই জলেই সম্পূর্ণ রান্নাটা করে নিতে হবে। আমি লো আঁচে 3 থেকে 4 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দিচ্ছি। এতে করে ফুলকপিটা ভেতর থেকে খুব সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে। ঢাকনা খুলে নেওয়ার পরেও 3 মিনিট ফুলকপিটা বেশ ভালো করে কষিয়ে নেব। এই সময় গ্যাসের আঁচটা লো ফ্লেমে রাখা আছে। জল না দিয়ে সম্পূর্ণ রান্নাটা ভালো করে কষিয়ে নিয়ে নামানোর আগে বেশ খানিকটা ধনেপাতা কুচি অ্যাড করে নিচ্ছি। ধনেপাতা কুচি দেওয়ার পর তরকারিটা বেশ মজিয়ে রান্না করে নামিয়ে নেব আর আশা করব আজকের ভিডিও আপনাদের কাছে খুবই ভালো লাগবে। ভালো লেগে থাকলে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবার সাথে শেয়ার করবেন। পাশাপাশি ভিডিওতে একটা লাইক আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করারও অনুরোধ রইল। ফিরে আসবো নতুন একটি রেসিপি নিয়ে।